El equipo de técnicos que llegó desde el primer día acá a descargar la máquina, increíble, trabajan todo el día con una seguridad impresionante. La máquina queda en su posición por milímetro, una precisión excelente. Been very thankful as an operator to work with a company like Unitec. They haven't been pushy. They come in and they do what they say, and that's one of the most important things when buying a product that you depend so much on in fruit sorting. Con la implantación me esperaba, pues como siempre, un retraso. Digo con respecto a otras empresas, me esperaba un retraso y fueron totalmente puntuales. Il primo giorno di lavorazione è stato un giorno molto interessante e dobbiamo riconoscere alla Unitec che con il supporto ci hanno dato siamo riusciti immediatamente a fare produrre la macchina e quindi a far funzionare la macchina e a lavorare le nostre ciliegie. El tema de postventa también pues hemos visto que ha sido una empresa también que hasta que no se haya puesto en marcha toda la línea y todos los requisitos que la empresa exigía, no han estado han estado afinando todo. The process of training how to use the machine was pleasant and really quick. Importante è stata ed è tuttora l'assistenza che sul software e sull'hardware dell'impianto i tecnici Unitec ci stanno dando. Nunca, la verdad, habíamos visto el soporte que Unitec tiene. L'organisation parfaite. Ce qui a été prévu, que ce soit dans le timing, que ce soit dans les besoins, a été respecté à la lettre. I was very pleased with the receptiveness, the attention to detail, taking responsibility, and I really feel like that's one of the strengths of Unitec. Siempre intentando mejorar cualquier demanda que pudiéramos plantearle. The company really stand behind to see what the operators they have to do it.